Marcelo, hello. Sai Diesel, hello. Only one. Oh. Pwede siya pa mag-stop ng Brazil, hala. Okay, Sailor. Oh, hindi nagaganon si Sailor. Very good yan. Very good! What they want. Naglaba talaga ako kanina 8:30, di ba? Grabe naman sis, ilang baldi ba? Ay, ilang basket ba yung labahin mo? Ang syala mo na, Tani, sana pinalaundry mo na. Wow. Si sana pinalaundry mo. 3, pwede man 6 months. Tapos manawag kasi na dito nakamapulis sa NY. Ay, di ba sa Florida ka, Sobong? Later, kukulubot na kaya nga eh. Dapat pinalaundry mo na. May pang RC, ayaw i-laundry ah. Love you sis. On air, hello. Pastura, hello. Hello. Guys, baka may piso pa po kayo. Din yung salamat din so much para mag-first stars na po tayo. Next sa Miami. ID, hello. At least hindi masyado layo, no? Ay, layo gapon, di ba? Decision ko. Japanese, hello. ID number, hello po. LP, guys, baka may piso kayo, guys. Tsaka gusto niyo mag-exclusive. Swerte, promise, guys. Maaga pa po ako nag-bat kanina. Wait tayo. Let's go, guys. Kaya natin po. Mechanical ba? Wala lang siya kasi patsalpat lang, Taylor. Pagi! Ay, pagi! Baby. Na. Japanese, say hello. Vincent, hello. Good morning, Pagi! And I promise you that it feels like this us two. Hi, Ma. Hi, dear. Play to you tonight. Ivy, hello. Aray ko, hello. Ay, wait lang, Charles. Pa-share live ako kay na Difter, please. Thank you. J21, hello.